Isolated oils ni, emulsified marine oil, and then macam end life microalgae. Contoh untuk commercial product, you boleh mention something yang macam Super Selco or DHA Selco agar paste. Alright? And then nanti saya akan inform lah extra notes, saya ada prepare extra notes untuk you bincang kaitan dengan enrichment ni. Sharing. Okay, kejap saya prepare. Contohlah macam ni ultimate enrichment ni. Kenapa you nak enrich? Sebab apa? Macam you how to enrich your article. Soalan general lah. Sebab apa? Noply ini high in protein, but then dia deficiency in EPA dan DHA macam saya cakap tadi, omega 3 fatty acid. And then macam mana you nak enrich? You gonna enrichment solutions or commercial product. Contohnya macam Super Selco, emulsified oils. You boleh bagi contoh yang macam tu lah. And then macam mana you nak buat enrichment process? Macam mana you nak enrich dia? You prepare enrichment solution. If let's say you guna commercial product, you cakap you guna according to the enrichment time and you got following with the manufacturing instructions. Alright? And then macam mana, how many, berapa banyak density Noply yang you boleh enrich? You can enrich up to 5,000 Noply per mil dengan aeration yang mencukupi lah, appropriate aerations. And then, but then bila you enrich up to 5,000 Noply ni, you kena store dia, enrich Noply ni, you kena store dia at 5 degrees Celsius. And then oxygen, you kena make sure oxygen level dia higher than 3 to 4 microgram per mil, microgram per liter. Notes lah sebab secara general, sebab dalam notes tu saya lupa nak letak yang enrichment process secara general, dia terlalu spesifik sangat dalam notes. If in general, you boleh bincangkan, contohnya sebab Noply tu high in protein but low in EPA and DHA, and then macam mana you nak enrich, you let's say contoh, you bagi contoh commercial products macam Super Selco, emulsified oil, and then you enrich according to the manufacturing instructions. And then berapa banyak quantity maximum yang you boleh enrich? You can boleh enrich up to 5,000 Noply per mil, and then you store at 5 degrees Celsius, and then you kena make sure oxygen level tu higher than 3 or higher than 4 milligram per liter. Alright. Okay, ada soalan ke berkaitan dengan ni? Sekejap saya check mana. Motifum yang mana dah keluar? Tak keluar dah Yang mana keluar test dah tak keluar. So fokus mana yang belum keluar? Notifer, I think should focus on the reproduction. Saya rasa test belum keluar kan? So focus on that lah.
Kalau reproduction rotifer ni, ingat dia ada 2 modes of reproduction, asexual and juga sexual. So during optimum condition or good times, female produce secara parthenogenesis without male, tak perlu male. Dia tak perlu males untuk fertilize dia punya eggs. Alright, parthenogenesis ni reproduction from a female gametes without fertilization by male sperms lah. Alright. So during so bila optimum condition dia produce secara asexual which is parthenogenesis, di mana emetic female produce emetic eggs. Sorry saya lupa lah nak share slide. Alright, let me share my slide. Saiful, range apa awak cakap awak dekat chat ni, maksud awak range apa? Suara saya tak clear ke? Clear. 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 Oh, ada Clear, suara. Doktor. Very Alright. clear. Okay. Clear, Doktor. Okay. So kalau macam saya kat rotifer tadi, you fokus pada yang belum masuk. So, macam dia ada tumor production kan. Kalau waktu condition yang optimum, dia akan produce secara asexual which is parthenogenesis. Dia tak perlukan males untuk fertilize dia punya eggs without male. So waktu paternity untuk asexual punya reproductions ni, emetic females produce emetic eggs with develop and hatch into emetic females. So kalau awak tengok kat sini, dekat sini, how to reduce this? Right. Emetic females, dia akan produce emetic eggs, and then emetic eggs ni akan hatch and grow into emetic female. So dia repeat saja dia punya cycle. Emetic female, dia produce emetic eggs akan hatch into emetic female, dia akan reproduce lagi emetic eggs. So dia akan repeat the same things lah untuk asexual reproduction. But then bila dia punya environmental conditions ni, maksudnya keadaan dia punya culture or dia punya environment tu tak sesuai, dia stress, dia akan switch to sexual reproduction resulting in mictics and amictic females. Maksudnya dia akan produce mictic females. Mictic females ni, see this one, mictic females, dia akan produce mictic egg. So mictic eggs ni without fertilization tanpa or sperm, dia akan hatch into male. Tanpa absence of fertilization ni, maksudnya without fertilization, dia akan hatch into male. Males ni akan produce sperm. Dan sperms ni tujuannya adalah untuk fertilize other mictic eggs lah. So bila ada sperm, dia akan fertilization dan akan produce resting egg. Resting egg ni macam arti kita boleh hatch dia. Bila hatching stimulus ni maksudnya ada keadaan yang dah okey, environment dah okey, dia akan hatch into emetic females. Alright. So saya rasa saya ada prepare, macam ni, males are present but much smaller than female, have only feeding structure and only live for a day. Maksudnya tujuan male hidup ni adalah hanya untuk fertilization. Dia tak ada fungsi lain. Dia cuma carry sperm. Alright. So kena fokus lah pasal reproduction semua. Sebenarnya kita tak akan tanya you more than dalam notes lah.
So as long as you ingat note, you ingat you punya cycle semua tu, lukis semua. So okay, dah mencukupi lah. Kalau you ada extra info pun bagus juga. But as long as you tahu apa yang dah ada dalam notes, should be you boleh jawab. Alright. So, think lagi ya, Rodifa. So if saya sebut nak species Keratella, you tahu tak Keratella ni apa? Dia siapa-siapa ada idea tak Keratella tu apa? Nope So Keratella cochlearis ni adalah salah satu contoh rotifer lah. Sebab kadang-kadang sana final exam, kadang lecturer dia tak directly cakap Timia, dia tak cakap directly cakap rotifer. Dia akan cakap, dia bakal bagi nama species. So kalau you tak tahu nama species, mungkin you akan kata, ni apa species ni apa? Menunjuk pada rotifer ke? Menunjuk pada Artemia ke? So kena ingatlah, Keratella ni salah satu contoh species for rotifer. Alright? So let's see, kita tengok apa lagi topik yang berkaitan rotifer dah, Artemia dah. Facts. Sekejap. Kita tengok keyword facts pula. Saya share. Keyword facts. Keyword facts. Keyword facts. Keyword facts ada yang macam, you kena tahulah. Macam ni, advantages, what are the advantages, what are disadvantages of keyword facts. Tahu kena ingat. Advantages. I think advantages semua ni very direct, you boleh baca sendiri. Sama juga dengan disadvantages. Ingat. Sorry, kenapa? Punya reproduction dia penting juga. And then untuk kalau let's say macam dia punya sekejap.
Kalau ada soalan yang berkaitan dia punya culture condition semua tu, dia lebih kepada mass culture lah. Macam yang you buat, you punya lab reports. So as long as you buat lab report, should be you boleh jawab lah. Dia effect tak banyak sangat. Evelyn tanya, hello Dr. Can we know the question structure? How many objective structure and essay for final exam? So untuk final exam you akan ada objektif, and you akan ada structure, and then you akan ada essay. Semua ada. Alright? Semua ada. Semua bentuk soalan ada. So that's why saya go through apa yang saya mention apa yang penting, tak banyak sangat you nak baca nanti. Let's see bloodworms. Objektif dalam 20. So if diagram drawings, if you ada soalan yang essay, then you kena draw lah. Diagram, life cycle, macam saya cakap tadi fokus. Saya tak boleh nak mention soalan apa. Objektif ke, essay ke apa ke, but then apa yang saya mention malam ni, apa yang saya fokus bincangkan, this one you target lah. Let's see bloodworms. Let me see bloodworms apa yang berkaitan. Alright, bloodworm. Bloodworm, I think on the biology. Yep, the biology, life history, the 4 stages, egg, larva, pupa, and then eggs ni akan lay in mass or envelope. So dalam satu mass ni, it can contain 50 to 700 eggs. So macam keadaan tropical macam Malaysia, incubation periods dia around 24 to 48 hours. Alright. Dia punya life stages dia. So macam you tengok dalam diagram ni. Adult male, ada adult female. Adult males, so akan berlaku fertilizations. And then females akan lay eggs. Egg mass ni, dia punya dalam every egg mass ni ada dalam 50 to 700 eggs. And then eggs akan hatch into larva. Larva ni ada dalam dia akan molt 4 times lah sebelum dia akan molting into pupa. Molting dia 4 times, and then selalunya dia akan submerge in the substrate lah untuk feeding dia. And then dia akan molt 4 times into pupa, and then pupa akan develop into adult females. Adult male or adult lah. So dia punya cycle dia very simple. Then saya ada letak lah notes kat bawah ni untuk bantu you all. Yep, it molt 4 times because it reached the pupa stage. After 2 days, emerge from the mass to water surface. Then it's important to remember lah, adults ni dia punya lifespan dia dalam 5 days only, right? 3 to 5 days only.
So saya tak boleh nak inform lah soalan apa. You just go to mana yang saya stop and mention tu, you kena fokus lah, you kena take notes. Value. What? I think that's it. Alright, that's it. Let's see our last topic. It will be Chocofor. Search Chocofor. Okay. Ingat Chocofor, dia bivalve larvae untuk, dia larvae untuk bivalve. So bivalve ni contohnya masa-masa oyster clam. Ya, dia marine larvae. Ingat benda ni. So dia slow circular swimming pattern. Macam gasing, free swimming. High nutritional value, alright. This one. Alright, so macam untuk Chocofor larvae ni, dia adalah patternate stage untuk bivalve larvae. Macam saya kat tadi, masa oyster clam. So dia marine lah, dia marine larvae. Very small inside. Saya bagi contoh ni macam Crustacea gigas ni adalah Pacific oyster. Saiz dia dalam around 50 micrometer. Free swimming ciliated organism. So dia ada cilia untuk pergerakan dia. Dia swim secara macam contohnya macam gasing. Circular swimming patterns. High nutritional value of course rich in EPA and DHA. So tapi dia punya syarat dia broodstocks tu kena fed dengan algae with high nutritional value untuk dapatkan larvae yang high nutritional value juga. So Chocofor larvae ni suitable for marine fish larvae. Ni contoh ikan lah, just contoh ikan which are unable to consume rotifer. Sebab rotifer ni saiz dia lagi besar. Alright, that's why they choose Chocofor larvae lah untuk fed certain marine fish species. Sebab apa marine fish larvae? Sebab apa Chocofor ni adalah marine juga. Okay. So kalau life cycle untuk Chocofor ni kena ambil tahu juga general life cycles dia. So dari adult male and adult females ni, so dia akan produce sperm and eggs. So sperm akan berlaku fertilizations and then eggs akan hatch into Chocofor which then akan develop into straight hing larva and then umbono larva and then pediveliger. Pediveliger ni dia dah start nak attach lah pada substrates. And then once dia akan turns into settled juvenile. Settled juvenile ni maksudnya dia dah betul-betul settles pada any substrate lah, batu ke anything. And then dia akan develop into juveniles and then again to adult males and adult females. And kena ingatlah dia ada two life stages ni, dia ke two phase of life stages, planktonic and benthic. Saya ada letak note untuk dia punya descriptions, untuk diagram ni ada notes dekat bawah tu kan. Saya ada letak dah untuk bantu you all untuk faham lebih details.
life period, plankton saudara straight hing membunuh alright. And then untuk Chocophobe are suitable as food for marine fish larvae macam saya cakap tadi sebab dia marine species. Eventually settle on substrate during fertilizer stage and move by carrying urine food. Alright. Fertilizer ni dia dah mula nak mencari tempat untuk melekat lah, mencari substrate untuk melekat dan dia move guna food. Alright. And then ada metamorphosis. And then make sure and then they are considered adults when sexually matured. Once they sexually mature, they akan release sperm and female release egg for reproductions. And then they akan start the cycles again lah by releasing sperm and juga eggs. Alright. Switch on to profile. What else? What else? Cryopreservation baca juga Cryopreservation kena baca juga. Ada parts yang akan masuk nanti. Most importantly, you kena tahulah suhu berapa yang cryopreserve ni. And then what is cryopreservation? Itu yang poin-poin penting yang you kena ingat. Untuk Chocophobe soalan ke? Doktor? Yep. Tak ada, Doktor. Sekejap saya short sharing. Communication and essay aku slide tu. So untuk you punya final exam, you focus, macam yang saya go through tadi, Artemia, Rotifer, ada bloodworm sikit, and then ada tubifact dan Chocophobe. So that's why malam ni saya go through mana yang berkaitan lah. So mana yang saya just pass through tu maybe you tak perlu fokus sangat. Mana yang saya store and saya discuss tu maksudnya ada kemungkinan akan masuk. Alright. Kejap saya check. Ada soalan lagi tak? Tak ada, Doktor. Tak ada So how far sekarang semua dah start study ke? Dah start buat notes ke? Stress? Why? That's why I'm helping you tonight.
I tahu banyak you nak baca. Mana yang I mention tu, you fokus. Mana yang I just pass through tu, you boleh abaikan lah. Saya turun dah. I'm trying to help you all. You know dulu waktu I belajar tak ada Memang kita baca semua. Semua topik kena baca. So betul tak ada soalan. So mana yang saya mention tu you dah take notes kan? Kena fokus sikit lah yang mana yang saya mention tu. Wait, I see. Can be predicted. Veliger lah. Kalau saya sebut Veliger larvae, you tahu tak Veliger larvae tu topik apa? Veliger. Trochophore. Yeah, okay. Ya So apa yang saya mention malam ni akan ada objektif, akan ada structure, akan ada essay. So make sure you kena ingat apa yang dalam notes tu, apa yang you buat waktu lab. Alright. So kalau tak ada soalan kita nak end kat sini kah? Ari, from Ari, doktor nak spoiler for final letter kan? Spoiler what do you mean by spoiler? I dah mention dah kat sini soalan-soalan yang you kena. Ari, I dah mention dah kat sini yang mana you kena fokus. No more spoiler. Kata yang tu you yang spot. Terlalu dimanjakan. Ada soalan lagi tak? So if tak ada soalan, kita boleh end dekat sini kot. Pukul berapa? 9.